जिंदे वाले दिन है खाली और एक मैच हो, हमारे पास किसी का सहारा नहीं है, हमारी कोई मदद करो। हमको खाने को खाना भी नहीं रहता कभी कभी घर में। बहुत लोगों को देख के तरसती, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी माँ जाती थी काम को, मेरी माँ गई तो मैं घर में अकेली बैठती थी। मेरी मदद करो बस, और कुछ भी नहीं। मेरी माँ की जिंदगी खराब हुई, मेरी भी बेहतर हुई। लोग सब बोलते माँ की जिंदगी ऐसी हुई, बेटी कैसी हुई बोल के। हम बहुत परेशान है, हमारी कोई मदद करो बस। ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ತಾನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಲು ಆಗದೆ ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಚರಣೆ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.